बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से हैं। किड्स इस नेक से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमारी वीडियो है अल्फ़ाबेटिकल्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए किड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है एप्पल, एप्पल। B balloon, B balloon। C का cat, C का cat। D dog, D dog। Elephant, elephant। F frog, F frog। F fish। G grapes, G grapes। H horse। ice cream, igloo। J jug, J joker। K kangaroo, K kite। L lion, L lamp। M moon, M moon। N nest, N nest। O orange, O owl। P parrot, P pink। Q queen, Q queen। R rain, R run। S sun, S sun। T tiger, T time। U umbrella, U umbrella। V van, W watch, W watch। X x-ray, X x-ray। Y yo-yo, Y yolk। Z zoo, Z zero। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। किड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।